દેશમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અંગે એક નવો દૃષ્ટિકોણ અને દિશા ઉભરી રહી છે. નવી દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા એઆઈ સમિટમાં આઈઆઈટી ગાંધીનગરના પ્રોફેસર મયંકે લિંગો રિસર્ચ લેબ્સ અને તેમના સ્ટાર્ટઅપ સોકેટ એઆઈમાંથી સ્વદેશી એઆઈ નવીનતાઓ રજૂ કરી છે. પ્રોફેસર મયંકે એઆઈ ઉપર એક મહત્વપૂર્ણ પેનલ ચર્ચાનું આયોજન કર્યું હતું. ચર્ચાનું કેન્દ્રબિંદુ એ હતું કે સુરક્ષિત, વિશ્વસનીય અને જનતા માટે ઉપયોગી એઆઈનું નિર્માણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ. સાથે જ ઇન્ડિયા એઆઈ સમિટમાં મુખ્ય આકર્ષણ પ્રોજેક્ટ EKA હતું, જે 120 અબજ પરિમાણો સાથેનું સ્વદેશી જનરેટિવ એઆઈ મોડેલ છે, જે 22 ભારતીય ભાષાઓ અને અન્ય ઘણી ભાષાઓમાં કામ કરવા સક્ષમ છે. तो शोकेस किया था, तो उसमें जो सबसे मेजर प्रोजेक्ट था वो भारतीय भाषाओं में लैंग्वेज मॉडलिंग बनाने पे था. तो दैट वाज वन प्रोजेक्ट, बट उसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स थे. जैसे कि जब एक लैंग्वेज मॉडल आप बनाते हैं तो उसके कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं. आपने डेटा कैसे प्रिपेयर किया, तो डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है. उसके बाद में जब डेटा हो गया तो फिर आपने एक टोकनाइजर कैसे बनाया, तो टोकनाइजर बनाने का प्रोसेस, एक उसको पब्लिक में उसको ओपन सोर्स करने का प्रोसेस, देन आपने मॉडल कैसे किया, और जब मॉडल बन गया तो फिर उसके बाद में आपने उसको इवैल्यूएट कैसे किया, आपने उसको कंपैरिजन कैसे किया, राइट. सो एंड टू एंड जो पूरा का पूरा पाइपलाइन था, दैट इज व्हाट वी शोड ड्यूरिंग द इंडिया एआई समिट.